الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ani ala tanu o kɔfɛ ka salatu namani salamu kisi ɲini ala fɛ ka di kilaba muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ya bondoni aka sahabaw ani mɔgɔ ye tugu tagasara kan ka taa sigi lakiralu na. Balimaw an b'a fɔ ni silamaya foli ye. O la tɛmɛnin kɔfɛ balimaw an ka baro bɛ min kan bi o ye fɛn dɔ bɛ bɔ mɔgɔ la cɛlamɔgɔ la ni an b'a fɔ a ma ko maniji o ta bɔli sunkalo tere fɛ kiti juma de bɛ o la. Balimaw an b'a ladeli k'an bɛn sahaba ma ala o kɛ. Fɛn min tɔgɔ ni ko maniji ji dama dama le bɛ bɔ adamaden na surtout cɛlamɔgɔ la. Ji fila bɛ yen olu tɛ sun tiɲɛ. O ye ji min bɛ bɔ adamaden na tuma min na n'a nata lala kafoɲɔgɔnya kan. Ji dɔ bɛ bɔ n'a ye ji gbɛma ye n'a a namayan tɛ ka tɛmɛ o ji ni o t'i ka sun tiɲɛ. Walima ɲɛnɛji kɔfɛ ji namayan dɔ bɛ bɔ ɲɛnɛji dɔw kɔfɛ wagati dɔw la olu tɛ sun tiɲɛna. U b'a fɔ ko ni mazi ni wadiyu. An y'a kuma tɛ o kan. An y'a kuma ye min kan o le ye maniji ye. C'est comme ji min bɛ kɛ den ye. Ji min ni ale ni musolamɔgɔ ta ɲagamina ɲɔgɔn na a bɛ kɛ den ye. An ka mɛn o ji nin de ma. An bɛ ala subahana taala de k'an bɛn sahaba ma ala o kɛ. Balimaw o ji nin o a bɛ bɔ wagati jumɛn la a bɛ bɔ ko jumɛn ninnu de fɛ. An bɛna o ko de fɔ. A premier ye min ye cɛlamɔgɔ bɛ se ka ben a musolamɔgɔ a y'a muso kan walima a furumuso kan sunkalo tere fɛ. Donc n'o benna o kan ka kafoɲɔgɔnya kɛ sunkalo tere fɛ kiti jumɛn b'o la. Lɔla bɛɛ lajɛlen bɛnn'o ma k'a fɔ ko o tigi ka sun tiɲɛna. N'a sɔrɔla muso nin yɛrɛ fana ni a diyala muso nin ye a ma kɛ bɛnkanni ye dɛ. Cɛ ma muso nin ma siran. Cɛ ma ben muso nin kan a ma muru yɛrɛ a la a ma marifa su a la. Muso nin yɛrɛ a diyala muso nin ye a fila bɛɛ lajɛlen ka sun bɛ tiɲɛ. A bɛ taa sun tere kelen a bɛna taa o juru sara sunkalo kɔfɛ. O juru bɛ sara ka ban kɔ tuguni ka mun kɛ a bɛ jɔn dɔ kan hɔrɔnya ka jɔn ɲini silama min bɛ mɔgɔw bolo jɔnya na ka taa o silama nin kan hɔrɔnya ka kɛ hɔrɔn ye ka bila a tɛ kɛ baaraden y'i bolo. Ni jɔn ma sɔrɔ walima wari ma sɔrɔ se ma k'an ye ka jɔn kan hɔrɔnya a bɛ mun kɛ sisan an bɛ bɔ o position na an bɛ bɔ o l'état na an bɛ na l'état filanan na parce que an ma dɔɔni sɔrɔ walima an fanga ma se. Donc an bɛ na l'état filanan na o ye ka kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na. Hali n'i ka tere kelen bila tere 30 de bɛ. Tere 32 fila kɛra tere 60 ye. Tere 60 nin hali n'i ka 79 don ka taa a 60ɲa to yen. N'i ka 79 don ka taa 60ɲa to yen i ka min don o bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ. Donc ni mɔgɔ min ye bana b'a la fanga t'a la a tɛ se ka tere 60 bɛɛ don an bɛ bɔ nin l'état na sisan an bɛ na l'état laban na o de ye ka misikina 60 la domini. Mais an t'a daminɛ o ma fɔlɔ dɛ an bɛ dɛsɛ ninnu bɛɛ la de fɔlɔ sabu lɔnnilaw bi itifak ala annaha ala tartib a bɛ kɛ ka tugu i ɲɔgɔn na le a tɛ choisi a cɛ ma. Donc o ye mɔgɔ ye min binna muso kan sunkalo tere fɛ. A kɛla muso nin yɛrɛ diyanako ye o fila bɛɛ bɛ ni kafara bɔ nin kɛ. N'a dun kɛla ben kɛla muso le ma muso b'a ya sun juru le sara ten a tɛ kafara bɔli kɛ. O ye maniji ta bɔli ɲɛ dɔ ye. Balimaw an bɛna maniji bɔ ɲɛ gbɛrɛw la. Mɔgɔ min n'a ye toron kɛ ni a muso ye ka bisi di a muso ma ka muso yɔrɔw la digidigi sunkalo tere fɛ i tol'o la jusqu'à maniji bɔla i la. Ni maniji ma bɔ i la baasi tɛ a la i ka sun ka ɲi. Walima ji dɔ bɛ yen min bɛ bɔ n ka min fɔ sisan i bɛ to miiri la waati dɔ la ji dɔ bɛ bɔ i la o ji nin ni maniji tɛ olu la i ya sun tɛ tigɛ. Nka i tola la jusqu'à ji min bɛ kɛ den ye nin n'a bɛ fɔ o ma ko maniji o le bɔra i la i ni muso ka ɲɔgɔnna toron kɔnɔna na. Lɔla bɛɛ bɛn bɛ o yɔrɔ ma sisan k'i to o musola toron nan dɛ ko i ka sun bɛ tigɛ o bolo. Lɔla o bɛnna ma k'a fɔ ko i ka sun bɛ tigɛ o bɛɛ bɛnna o ma. Donc sunkalo kɔfɛ a bɛ taa ka taa a ka sun ni juru sara. Nka lɔla o ye ɲɔgɔn taara yɔrɔ jumɛn la sisan est ce que kafara bɔli b'a la ou bien kafara bɔli t'a la. Imamu Malikiya ale kelen bɛ tagala sara bɛrɛ kan ka taa sara kan ka taa yɛrɛ k'a fɔ i bɛ sun ni juru sara i bɛ ban kɔ tuguni ka kafara bɔli kɛ sabu i ye ko min kɛ i tun kan k'i cɛ bɔ ka bɔ o la.
sufɛ i bɛ da o ma mɛ tilefɛyɔrɔ i b'o to yen donc lɔn la tɔ saba tagala kan k'a fɔ kafara bɔli t'a la mɛ i ka sun nin i b'a a juru sara an bɛ ala deli ka an bɛɛ sɔnba ma ala y'o kɛ lɔn lagbɛrɛw bɛ kumana ka a kun kɛ hadisiw ye ko hadisi dɔw bɛ yen ni kila tun bɛ nin kɛ sɔnbaw dɔw yɛrɛ fana ni ka kɛ nka o kumakan nin an tɛ baara a la an bɛ kuma jama ka kumakan na k'a fɔ n'i ye toron kɛ ni muso ye o bolo ma fɔ maniji tagala bɔ yan ni maniji ma bɔ i la baasi t'a la mɛ ni maniji bɔra i la i ka sun bɛ tigɛ o ye lɔnla jama ta kan ye an bɛ taa o kan ihtiyatan aw saddan anil bab an bɛ bonda datugu mɔgɔw ɲɛ an b'a yira k'a fɔ i bɛ muso to yen i bɛ cɛ bɔ a la sunkalo tile fɛ n'i bɛ k'a dɔn k'a fɔ toronkɛw bɛna to la i bɛna maniji bɛna bɔ donc an b'a ala deli ka faamuyali di an ma ala y'o kɛ nka maniji bɛ bɔ mɔgɔ la ɲɛgbɛrɛ ma sugu tuguni o ɲɛ dɔ ye mun ye o de ye mɔgɔ min a bɛ to ka miiri kafoɲɔgɔnya ma a bɛ to ka miiri kafoɲɔgɔnya ma miiri kundaga jiɲɛ kafoɲɔgɔnya ma a bɛ to a la fɔ fɛn bɛ bɔ a la donc maniji bɛ bɔ a la donc nin yɔrɔ nin na malikiya fana tagala a kerepe tagala a ka sara kan nin yɔrɔ nin na mɔgɔ min bɛ sigi ka miiri kafoɲɔgɔnya ma furu fɔ maniji bɛ bɔ a yɛrɛ la o mɔgɔ min bɛ miiri o bolo ma malikiya tagala ko i ka sun bɛ tiɲɛ i bɛ ban kɔ tuguni ka sun ni juru sara ka b'a ka kafara bɔli kɛ o ye malikiya ta taga sira ye nka lɔnla jama tagala k'a fɔ k'o tigi ta sun tɛ tiɲɛ madama a ma ko bɛrɛ sun kɛ fɔ a miirila le tɛ kafoɲɔgɔnya ma o de kosɔn a maniji bɔra donc ko o ka sun tɛ tiɲɛ o ye lɔnla jama ta taga kan ye donc an b'a fɔ n balimaw ni an k'an yɛrɛ cɛ bɔ ka bɔ miiri kuntaga jiɲɛ basuw la min bɛna se ka maniji la wuli i fari la min bɛna se ka diya la wuli fari la furu fɔ ka se maniji ta bɔli ma an b'an yɛrɛ cɛ bɔ ka bɔ o miiri kuntaga jiɲɛ ma an bɛ ala deli ka an bɛɛ sɔnba ma ala y'o kɛ an bɛ na maniji bɔ ɲagbɛrɛ la tuguni o ye mɔgɔ ye filɛli la caya ka muso burumakorow ye ka muso dɔw ye minnu ye fani seerenniw don ka i ɲɛ don o musow la jusqu'à ka to mafɛrɛli la taga ɲɛfɛ furu fɔ maniji ye taa bɔ i la donc lɔnla ye ɲɔgɔn taran ka taa taran yɔrɔ fila o la lɔnlaba naani nin fila tagala kote kelen fila tagala kote kelen imam maliki ani ta tagasira ye baara la an ka jamana na ka caya olu mɔgɔ fila o tagala min kan ele cɛlamɔgɔ min bɛna miiri i ɲɛ don o ko suguyaw la furu fɔ ka na se i ya maniji bɔli ma a kɛra i k'i ɲɛ don i muso de la o walima i k'i ɲɛ don mɔgɔ wɛrɛ muso de la o furu fɔ i nata wulila furu fɔ i ya maniji tagala bɔ ji dɔ nin bɛ bɔ ni min maniji tɛ o ko tɛ nka bɛ maniji yɛrɛ de ma min bɛ kɛ den ye i tola o miiri la safara la i tola o filɛli la furu fɔ maniji tagala bɔ i la donc yɔrɔ la mazabu fila tagala k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ ka sun bɛ tigɛ a bɛ ban ka kafara bɔli kɛ nka mazabu tɔ fila ko a tigi ka sun bɛ tiɲɛ mɛ kafara bɔli tɛ a ma mɔgɔ min tola miirili la sanfɛ filɛli la quoi ka filɛli continuer muso burumakuru filɛ continuer jusqu'à fɔ ka na maniji bɔ lɔnla o bɛɛ bɛn'a ma k'a fɔ a tigi ka sun bɛ tiɲɛ nka kafara bɔli yɔrɔ la sisan lɔnla fila tagala k'a fɔ ko a bɛ sun ni juru sara a bɛ kafara bɔli kɛ nka fila tagala ko kafara bɔli tɛ a ma mɛ a bɛ sun ni juru sara ni min o ye shafiya ni hanafiya ka kumakan ye nka maniji bɛ bɔ kunbɛrɛ la kɔ tuguni o ye mun ye o de ye mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ la toronkɛ cɛlamɔgɔ walima tuma dɔ musolamɔgɔ cɛlamɔgɔ b'a yɛrɛ la toronkɛ furu fɔ maniji bɛ taa bɔ a la lɔnla nin bɛɛ lajɛlen fana ni bɛnna kumakan kelen ma o bɛɛ bɛnna kumakan kelen ma nin yɔrɔ nin na k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ ka sun bɛ tigɛ ele min ye toronkɛ i yɛrɛ la jusqu'à fɔ maniji tagala bɔ i ka sun bɛ tigɛ nin kosɔn o bɛɛ bɛnnen o ma o fana ni bɛnnen a ma kɔ tuguni ni mɔgɔ min ye o kɛ i bɛ sun ni juru sara i bɛ ba ka kafara bɔli kɛ nka i yɛrɛ bɛ tubi fana ni ka taa ala ma donc o ye lɔnla o kumakan ye maniji ta bɔli ɲɛw la nka n'a tagala sɔrɔ ko maniji bɔra k'i to sunɔgɔ la kibaru buru ma i wulila ka na sɔrɔ i ka fani ɲigin de lɔnla bɛɛ bɛnnen a ma i ka sun nin ma tiɲɛ sunjuru sara t'i ma ka fara bɔli t'i ma sabu o ma kɛ i yɛrɛ sago ye nka an yɛrɛ fana ni ye mafilɛli min fɔ nin ye mɔgɔ min ni a y'a ɲɛ don siɲɛ kelen k'a bɔ yen o de kɛra sababuya ye ka maniji bɔ ale la a ma kɛ filɛri la kuntaga jɛɲɛya ye lɔnlaw bɛn'a ma k'a fɔ ko foyi tɛ o tigi ma hali ni maniji bɔra i bɛ jɛnɛba ko i ya sun ka ɲi i ya sun bɛ continuer i tɛ juru sara kɛ an b'a la deli ka an bɛɛ sɔnba ma ala y'o kɛ an
amala deli ka famiyali dama ala o kɛ kumakan gbɛrɛw be yen lɔnnilaw bolo minnu b'a yira k'a fɔ ko hadisiw be yen kila tun be a ka musow la toron fɔ maniji be bɔ walima sahaba dɔw ka kɛ nka min ka fisa o le ye an y'an yɛrɛ cɛbɔ ka bɔ a la o de kosɔn lɔnnila jama fana tagala kan an be o kɛ an be baara kɛ olu kuma kana ihtiyatan ka an yɛrɛ pour que an kana an yɛrɛ dansago an be an wasa don sufɛrɛw la ni an musow ye o le tun ye an ka bi baro ye aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An be ɲɔgɔn bɛn leçon wɛrɛ insha Allah.